Upotrebom kreča na zemljištu biljkama dajemo kalcijum. Kalcijum je jedan od najvažnijih minerala koji je neophodan raznim kulturama. Na zemljištima gdje se biljke redovno uzgajaju, kao što su povrtnjaci, voćnjaci i vinogradi, kalcijum se lako crpi iz tla. Biljke koje daju plodove troše kalcijum iz zemlje, pa se on mora nadoknađivati. Kalcijum se također gubi iz zemljišta usled erozije i ispiranja u niže slojeve tla. Nedostatak kalcijuma može imati negativan uticaj jer se javljaju oboljenja na biljkama i plodovima. I kod nas su ti nedostaci bili vidljivi ranijih godina. Setimo se truleži na paradajzu. Sigurno je da bi usled nedostatka kalcijuma i ove godine bili manji prinosi ako nešto ne preduzmemo. Zato ovaj mineral treba redovno vraćati u zemlju da bi ona ostala plodna. Postupak se zove kalcifikacija. Dodajemo ga upravo sada na parcelu gdje nameravamo saditi paradajz i papriku, da ne bi opet bilo trulih plodova. Kreć je koristan, ali ne baš za svako zemljište. Da li je vašem zemljištu potreban kreć zavisi od pH vrednosti. Ako je zemljište alkalno, kreć se ne sme dodavati. Ako je zemljište kiselo, kreć se preporučuje. Kako ćemo znati da li je zemljište kiselo ili alkalno? Postoji pH merač zemljišta. Ipak, najpreciznije stanje zemljišta se utvrdi ako odnesete uzorak zemlje na laboratorijsku analizu. Na ovaj način će se izbeći greške, jer dodavanje kreča može i da šteti biljkama. Mi smo radili analizu tla, tako da znamo da je blago kiselo. Laboratorijska analiza zemljišta je korisna, jer dobijete tačno šta treba dodati u zemljište od hranjivih sastojaka. Većina biljaka preferira neutralno zemljište, odnosno da je pH vrednost 5,5. Ako je zemljište suviše kiselo ili alkalno, onda biljke ne mogu usvajati hranjive materije iz zemljišta. Baštovani treba da upoznaju dve vrste kreča, poljoprivredni kreč i dolomitni. Obe vrste sadrže kalcijum, a dolomitni i magnezijum. Za većinu baštovana jesen je dobro vreme za dodavanje kreča u zemlju, mada se može dodavati i zimi, ako je blaga zima i kada nema snega. Osim što kreć može dati doprinos povećanju plodnosti zemljišta, on je koristan i za dezinfekciju zemlje. Kreć uništava insekte u zemlji koji mogu da prežive zimske temperature. Zbog rotiranja malog broja useva i intenzivne proizvodnje, plastenici su pogodni za množenje štetnih organizama. Zato je dezinfekcija zemljišta krečom poželjna mera svake 3-4 sezone u plastenicima. Za tu namenu se koristi živi kreć, te se u reakciji sa vodom oslobađa veća količina toplote. Tako se u zemljištu uništavaju prisutne forme insekata, gljivica, bakterija i virusa. U zavisnosti od pH vrednosti zemljišta dodaje se od 15 do 30 kg živog kreča po aru za dezinfekciju zemljišta. Ali to opet zavisi od pH vrednosti zemljišta. Na alkalna i blagoalkalna zemljišta ne sme se dodavati kreć. U poljoprivredi se koriste različite vrste kreča.
mi dodajemo malo kreča i oko vinove loze pa i oko voćaka. Stručnjaci kažu da posebno kruška voli kreč i da ga treba staviti u rano proleće oko stabla. Nedostatak se ogleda u lošem kvalitetu ploda krušaka ili imamo pege kod jabuka. Zato dodajemo kreć u nadi da će povećati plodnost zemljišta i dezinfikovati zemlju od insekata koji mogu da prezime. Inače, upotreba kreča u voćarstvu nije ništa novo. Mi svake godine u jesen ili proleće premazujemo stabla voćaka sa rastvorom gašenog kreča u koji se dodaje malo soli i sumpora. Uloga ovog postupka je višestruka. Kao prvo, tako dezinfikujemo koru stabla i štitimo voćke od insekata i glodara. Kao drugo, kreč i so imaju ulogu da spreče pucanje kore usled niskih temperatura. I kao treće, bela boja omogućava reflektovanje sunčeve svetlosti, a ne upijanje, što može pomoći da se odloži cvetanje za nekoliko dana. To može biti jako korisno zbog prolećnog mraza. I to nije sve što se tiče kreča. Kreč se koristi za zaštitu biljaka prskanjem. Kreč je važan sastojak jednog od najpoznatijih preparata za zaštitu biljaka, koji se zove bordovska čorba. Može se koristiti u organskoj poljoprivredi. Mi bar jednom godišnje pravimo ovaj preparat od kreča i plavog kamena i tretiramo vinovu lozu i voćke. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.